Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya yang kalau hormati juga ta'zimi setuju para kiai, para asatidz, khususnya para alumni, saya sesepuh juga saya anom juga nanda ka sahibul bait matur selangkong atas sambutanipun atas detur-aturipun malam muga ibadah sareng Allah Subhanahu wa taala selebih banyak selebih barokah amin ya rabbal alamin. Jadi sebelumnya amalain Kak Dinto dan gula nyona bacaan sholawat bil qulub se paringaki atau raki daka syekhona Kiai Thaiful Ali Wafa karena ampun abid sesongkan malar muga paringan beres sehat wal afiat amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli din shalih lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afal amdani wa shifaiha wa nuril absar wa diha wa qudwa wa hidayah wa ala sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afal amdani wa shifaiha wa nuril absar wa diha wa qudwa wa hidayah wa ala sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afal amdani wa shifaiha wa nuril absar wa diha wa qudwa wa hidayah wa ala sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tinyo sepora jangkolang daga para kiai boten kula namung karena ipakon karena istona boten kula lastu ahlan bihadza kula boten kula namung ajalan lagi tugas karena debuna imtithal awamir khairun min sulukil adab di ajalan lagi perintah kiai karena boten kula sami sareng panjenengan batan kula juga santre pada terong amri barokah dari kiai di batan kula namung ajalan ki tugas Kak Dinto senausa reki mau sakoni si penting malar muga ikan nilai ibadah mungkuna Allah taala menjukan muka-muka beni dadi batal gholat takut dadi batal gholat kan tese salah karena batan kula engki namung si Kak Dinto. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi wujubil inqiyadi li hukmillahi ta'ala. Laras ya. Babun tining bab fi wujudil inqiyadi dalam wujub nuruaki manut pasrah li hukmillahi ta'ala daka hukum Allah ta'ala. Wama ban perkara yakulu sing ngocak hudaka man basira orang tu ya saya ajak basira man ila dzalika daka adisa wujubil inqiyad li hukmillahi taala wa umira benar perintah basira man bi ma'rufin kelawan kebagusan au nuhiya utawa cegah basira man an mungkarin dari perkara mungkar. Kitab penampakan itu Riyadhus Shalihin Kak Dinto karanganna Muhyiddin Abu Zakaria Imam Nawawi. Imam Nawawi Kak Dinto termasuk salah satu mujtahid madhab dengan madhab Syafi'i karena Kak Dinto Imam Syafi'i Imam Malik Imam Nawawi Kak Dinto salah satu ulama si dengan madhab Syafi'i setugas narjih masalah-masalah seampun eduaki nang kitab se Jaipon karangana Imam Syafi'i padahal estona Kak Dinto debuna Imam Syafi'i si tulis sareng santrenah pas tulis nang kitab jadi Imam Nawawi Kak Dinto mujtahid madhab Imam Syafi'i lah benar Imam Nawawi Kak Dinto Imam Rafi'i karena Imam Nawawi wa Rafi'i Kak Dinto sami-sami alim juga sami mujtahid madhab Syafi'i tapi sebagian nang ini daerah nang timur tengah Kak Dinto dewaki wa Rafi'i wa Nawawi idza ikhtalaf
qaulahuma faqaddimil ladzi khalaf. Jadi menabi pada perbedaan antara Imam Rafi'i sareng Imam Nawawi kak dinto sebagada Imam Nawawi. Karena selain ahlul fikih juga beliau juga ahlul hadis. Kadang-kadang ampun banyak, masya Allah, ampun pada orang istiaja. Lah kebetulan gak dinto badan kula dimin pernah natamaki kita Riyadhus Shalihin nange aba badan kula tipi nange Malang, karena nange Malang gak dinto juga termasuk kitab si mukoror si wajib ibaca nange Romah nange Malang. Jadi sanad badan kula mau kita Riyadhus Shalihin gak dinto selain ada Kiai Taufiq Ali Wafa juga dan kula pernah nyon ijazah juga ndak ka aba beten kula tipi si sampung ndak ka Kiai Hamid Pasuruan pas ndak Kiai Mahfud Termas Pacitan Kak Dinto terus sampung ndak ka Syekh Zaini Dahlan nang Mekah menabi dari Kiai Kak Dinto terus ndak ka Syekh Ismail ndak ka Syed Alawi terus ndak ka Syekh Hasan Masyad terus juga tapangki nange Sayyid Zaini Dahlan. Jadi saja sanad-sanad saya betan kula pernah ngauningin khususnya saya tulis saya serat sareng Syekh Yasin Kak Dinto kompolah pungkanah nange Sayyid Zaini Dahlan saya pada nange Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Tining bab paneka anerangaki tentang wujub pasrah wujub manut dakah hukum Allah Ta'ala. Hukum manut dakah hukum Allah Ta'ala, manut dakah hukum Allah Ta'ala Kak Dinto akati orang pasrah Kak disambun. Contoh saya paling gampang sampian andi HP rosak entar ke tukang servis HP benang ngocak sama nama tepak HP mas engki neka HP kula rusak neka engki pun neka insyaallah mari teluare ongki pun pasti nang kula ngocak pasti di HP engki napa jan sampean sing penting HP nah odi boleh lah Kak Dinto pun pasrah artena pun cek saking senapa biayana 1.000 pakune bajar Kak Dinto karena Kak Dinto pun pasrah senau sateluare engki pun teluare sing penting HP kula odi boleh tiang pun pasrah dekah orang saya nyervis atau saya mau baca HP Kak Dinto hanya mau pasrah nengi bareng saya tada arken nah jak sanggingan napa boleh pasrah dekah hukum Allah Ta'ala pasrah dekah syariat Allah Ta'ala lah syariat Allah Ta'ala Kak Dinto iki hukum-hukum saya ampun ebekta sareng Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariat-syariat saya ampun ebekta sareng Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben etrosaki para sahabat para tabiin ila yaumiddin karena menabi hukum Allah Kak Dinto menabi deer tamatta Kak Dinto baca pun apa si kejadian dengan Sayyidina Ali nalekana perang sareng Sayyidina Muawiyah se anyama perang Siffin Kak Dinto debuna Sayyidina Ali karena ampun menang para menang wis ambu tak usah terus lagi lo Kak Dinto sebagian dari prajurit sing ngereng nang barisan Sayyidina Ali Kak Dinto ngocak wah engkau tak cocok ya Sayyidina Ali aku be hukum tibi benih hukum Allah lah Kak Dinto pas keluar dari barisan Sayyidina Ali pas aku be madhab tibi saya anyama khawarij lah Kak Dinto kan baja karena ke hukum kento hukum bedenah hukum namatanan dari Al-Quran dan hadis padahal si berhak kangku ngoningin tafsiran Al-Quran sareng hadis Kak Dinto ki sahabat pun apa boleh Sayyidina Ali ampun oning setuja ana madinatul ilmi waliyun babuha masa Sayyidina Ali Kak Dinto pas ben seromben ngalak hukum kangku ambu perang se musuh Sayyidina Muawiyah Kak Dinto kan ampun istihad seorang sahabat Sayyidina Ali Kak Dinto dan Kak Dinto pakun pada saya tak terima akhirnya keluar dari ban Sayyidina Ali Kak Dinto pas ngocak la hukma illa lillah tak ada hukum saya cocok kecuali hukum Allah dan terus hukum saya pun Sayyidina Ali Kak Dinto hukum apa saya dan Kak Dinto kan baca jadi hukum Allah Kak Dinto tak kengeng ngeder tamatah kudu lebat para ulama karena semakin ampun sopong sahabat
ampun sobong kanjeng Nabi iki lebet para ulama. Sepastena ulama se ongku-ongku andi sanad kuruna jelas. Benih dari Syekh Google rahimahullah kan bisa. Waktu jelas. Saya andi guru kayak Toifur sampung pun jelas ya dinto. Kan dinto saya berhak kangkui ajelasaki tentang hukum Allah iki kan dinto mana bisa semakin ki para ulama. Jadi hukum Allah kan dinto tak bisa eder tak mata. Iki Nabi pas engkau tanda hukum para ulama terus langsung huma kanjeng Nabi. Iki pada na orang seporan pada na orang ada susu menabi ampun peras sarang si ahlina pahe masa proses nyaman karya der ketika dinto kan saya ampun karya der menabi ki meres tipi tak tahu ki carana pah ki capok sete sape napa pun nama daripada na orang minum susu langsung ke sape kak dinto kan ki mau pah tepak susu sih keluar pas benih susu pasti lain keluar sih naudzubillah pah kotoran sih keluar kak dinto kan tak kenging jadi orang kan kula sering terpangki nang Malang kak dinto dosen-dosen si anak berna kak dinto aja macam ya kulo sampai ngarang si kaifa sholatur rasul kenapa sholat kanjeng Nabi itu dari hadis kulo tak percaya kak kiai wong kiai atau langsung dak kanjeng Nabi ki kula tanya sampean mau minum susu asaya langsung dari sape napa nyaman nginom pah mele susu ning tuku ki nyaman mele susu tuku ki sami sampean mon teroni ngasolat kanjeng Nabi langsung tak ada pak padana sampean nginum susu langsung dari sape kadinto secara akal saos pun tak ada pak kadinto lah hukum Allah kadinto roba aki situng syariat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena asyariul haqiqi huwa Allah syariat si hakiki kadinto Allah la syariul majazi kadinto kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah selesai syariat kadinto pon apa isina syariat kadinto esena nusus syariah nas-nas sebedenang Al-Qur'an nas-nas sebedenang hadis kadinto se lebih berhak kaangkui nafseren kaangkui ajelasaki kadinto ki para sahabat ki jak sangka sahabat kadinto orang tak alim punten Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidah Aisyah kadinto masyaallah alim kapi cuman lebih si masyhur ceritana ki cerita tentang hadis padahal karomanah alimah kadinto sangat banyak. Selain nusus syariah, kadinto juga ruh syariah. Kikati dakwana warawali songo. Didimin dan kula pernah maos Sunan Kudus kadinto kan ada wah nengi Kudus. Neng Kudus kadinto banyak orang Hindu, orang Buddha. Orang Hindu kadinto kan cek hormat ke sape tangki. Menabi panjenengan nyongok TV kadisa nang India kan itu sape kan itu biasa bon ajelan nang lorong-lorong takok orang India kan itu karena pangeran jay bon Arya Tuhan sape ya coba surompen ban bahkan si cek sarana kak dinto kotoran nah sape kak dinto keraok barokah benih barokah berkah ini keminah tenjuna kan itu kita doi pak ihan wagi kemuan Masya Allah lah kan kak dinto karena orang Hindu orang Buddha kan cek hormat ke sape Sunan Kudus kak dinto nalekana Idul Adha atelasan yaja kak dinto makon anda katre santre pesan ban montro akurban montro nyembeli jak nyembeli sape katipun apa ya nana nyare kerbui nyambeli kerbui karena kerbui kan itu termasuk naam itu termasuk hewan si kati sape sejenis kan itu ki padana Innova pada Avanza kan pada kan itu
Toyota kan anuna Toyota mirip kan Avanza larangan sekoni. Nah, tak pada sih numpak Avanza numpak Innova tak pada. Lah Kak Dinto. Boh, mak kerbui Kak Dinto Sunan. Wis kerbui tak apa. Cek le intinah ngaturake ka Allah Subhanahu wa taala ben keben se sambeli Kak Dinto termasuk kerbui Kak Dinto termasuk hewan na'am. Hewan na'am Kak Dinto ki hewan ternak Kak Disa. Lah Kak Dinto pas nyambeli kerbui. Pas orang Hindu Buddha se pada nenge Kudus Kak Dinto boh. Sunan Kudus cek hormat ke sape. Berarti agama nah Sunan Kudus dia pada ben agama naba-aba. Oh, mayu. Pas mangkat ke masjid saja. Sebelum mangkat ke masjid ke telemah Sunan Kudus Kak Dinto ngereng saya masuk beco sokona gelu. Iki pasti tiket beda tiket nega debona Sunan Kudus. Napa tiket? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iki pah ngoca satu Allah tak jadi orang lambe. Saya penting ampun yang anggap sah pun ngiring masuk. Jadi tak terasa mereka Kak Dinto ampun masuk Islam secara tidak sadar. Lah Kak Dinto hanya mah ruhus syariah. Lah Kak Dinto debona serah Imam Syekh Abdul Qadir Jailani la yambaghi li ahadin ay yatasadda wa yatasaddara illa nomor situng bi ilmil ulama bi hukmil hukama wa siyasatal muluk. Kak Dinto berat Kak Dinto. Jadi saya lebih berhak ke angkui apa yang irsyadat apa yang petunjuk dak ke para masyarakat Kak Dinto. Iki nomor situng dah pernah Syekh Abdul Jalani kotu andi ilmuna ulama. Tak cukup pun karo ilmu ulama, kotu hikmil hukama, kotu bijaksana. Dah. Tak cukup kurang situng bisia satil muluk. Kelaban politika para raja. Kak Dinto Nabi ampun andi teluan Kak Dinto dewuna Syekh Abdul Qadir Jalani tak rapa ben dadi ulama. Mungkin berat Kak Dinto. Nama boleh nama yasyallah min ibadihil ulama. Waktu takut baban bani ulama ni. Kenapa ki namong karena imtithal awamir. Ben malar moga aku ada di santaran lagi ya setujana. Amin ya rabbal alamin. Jadi nangi hukum Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto kudu manut. Tak kenging cengkal, tak kenging nentang, bahkan yang kitab Sulam Taufik menabi Kak Dinto pas cengkal jahit Kak Dinto bisa-bisa keluar dari Islam. Benih pas kita kembang mekafir orang bunten, naudzubillah pas kembang mekafir orang bunten. Tapi Kak angkui teh ngateh ngasteteh cek sampai kelakuan, iki ucapan pas keyakinan Kak Dinto cek sampai keluar dari Islam. Bon. Wa may yaquluhu man tu'ila dzaka wa umira bi ma'ruf wa nuhiya munkar. Ben bab Kak Dinto nerangake tentang orang saya ajak kangkui amar ma'ruf nahi munkar. Qala Allah taala wa kisna Allah taala fala wa rabbika la Kak Dinto la zaidah fala wa rabbika maka demi pengiran Nabi Muhammad la yu'minu tak bakal iman basa orang banyak hatta yuhakimu saya kena nyuwun hukum basa orang banyak ka Nabi Muhammad fima in dalam perkara syajarah sete pun apa ma bainahum antara orang banyak. Tsumma la jitu maka kare-kare tak nemu basa orang banyak fi anfusin dalam apa tibi harajan ka keropakan kesombatan mimma dari perkara kau itu semotosen ban Muhammad wa yusallimu ban pasra noro pasera orang banyak tasliman kalaban pasra ungku surat An-Nisa. Wa qala ta'ala innama kana qaulal mu'minin yang pastana berda menambah kalam qaulal mu'minin dapuna orang mukmin idza du'una kana ya cek pasra orang mukmin ilallah ila Allah wa rasulihi ban rasul Allah liyahkuma supaya hukum pasra Allah utaba Rasulullah bainahum antara yang banyak ayakulu da oleh ngocak pasra mukminin sami'na wa ata'na wa ulaika hum muflihun wa ulaika tiningkat disa orang mukmin hum tining ulaik al muflihun mereka orang-orang yang berjaya.
Wa fihi minal ahadits wa fi dalam bab wujubil inqiyad minal hadits memang haditsun dening haditsu Abi Hurairah dening hadits Abi Hurairah al-madhkur sampun disebut fi awalil bab dalam awal bab qablahu sebelum bab kadinto. Wa ghairuhu ban selain hadits Abi Hurairah minal ahadits dari banyak-banyak hadits fihi ing dalam bab kadinto. Tadi juga orang mukallaf kadinto dawuh sareng ulama nalikanah ampun depa umur balik kadinto sopaja niat nangatenah kaangkui amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan itu bagi mon pas sampai umur balik tandi niat amar ma'ruf nahi mungkar kadinto athimun dosa. Lah mengenai amar ma'ruf nahi mungkar kadinto bedese nak wilin bedenah zahirah hadis. Nggih sampun hadis sampun terkenal ke disa. Fal yughayyirhu bi yadihi, fal yughayyirhu bi napa? Qaulihi. Wal yughayyirhu terakhir bi qalbi, fadzalika ataful iman. Kan itu kan ampun masyhur. Berese duwaki termasuk ning kitab Al-Ghunyah, Al-Ghunyah kadinto kitab se caipun karanganna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Ghunyah kadinto mana kita klero kadinto tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lah betan kula tepaan karena pernah maos nang situng kitab bahwa kitab Ghunyah kadinto namung nisbatan saos. Nisbataki dak ka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pas betan kula tepa bada Syekh Rabu dari Suriah kagiae meminta kero Syekh Syadhi Arbas menabi keliru orang ngatengki kalisa. Lah betan kula atanya kan itu matur. Syekh katipun apa? Indaku menurut ajunan kitab Ghunyah kadinto se pangki nengi Turki pas cetak pas nisbataki dak ka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kadinto jawab wallahu a'lam si jelas mon sepengetahuan engkau dawuna Arya lakar benih tulisan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi beda situng ulama Turki atau ulama Khurasan daerah daerah Iran kadisa kadinto nulis lepas nisbataki daka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Iki benih pas muallif kadinto kabar bohong punten mungkin pernah teti santrena otabe pernah nyantre dak santrena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mungkin sekali itu. Dadi nang kitab Ghunyah kadinto disebut tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar khususnya kadinto ampun nahi mungkar iki pun jelas. Si pertama kadinto fal yughayyirhu bi yadihi kadinto khusus dak ka para umaro dak ka para salatin cek sanga makin ki pejabat-pejabat kadisa kadinto si berhak kakui mau berkemungkaran kalaban kekuatan. Karena Nabi ampun beda perda tanda tangan make orang ademu senapa ibu tak kira kadinto kalaban tanda tangan situng lah kadinto penting kan. Jadi Nabi pas tadak sekali dari para kiai atau para santri saya tojuk nengi atas kadinto saya melarat. Iki senausa kadinto pun bida tafsiran lagi ngiring kesokan pada ulama saya tak kesokan pada ulama saya kesokan ngiring kesokan. Lah kadinto si nomor 2 fal yughayyirhu bi yadihi si pertama kadinto khusus dak ka para umaro. Terus si fal yughayyirhu bi lisanihi. Kalau berlesana kadinto si berhak kadinto itu wakil kita Ghunyah kadinto para ulama. Aku ya paring nasihat, aku ya paring masukan, aku ya paring iki pun sedaya tentang perda-perda se Islami se kadinto. Senausa iki pas tak kudu teka hajat rengena si penting wa ma alaina illal balagul mubin wa pada Pak Hakim tak nerima kimpun si penting tugas angkok mendepak ben nerima tak terima terserah baen sekali itu. Terus si terakhir fal napa fal yughayyirhu biqalbihi ingkar kalaban ateh lah kadintoh tugas aba-abaan kadintoh
Ki beni pas wadzalika ataful iman, tapi Kak Dinto termasuk iman sih lebih lemah. Tapi ki Kak Dinto terlepas dari ikhtilaf para ulama, Kak Dinto itu bagian yang kitab Al-Ghunyah. Bahkan itu bagian yang kitab Al-Jamal, Sulaiman Al-Jamal, Kak Dinto berdua beninang Jamal nang kitab Buhyatul Mustarsyidin, Kak Dinto berdua senapa acaca kelaban bagus, abri masukan dak pemerintah kelaban bagus lah. Kak Dinto sebagian eksekusi tandangan Kak Dinto juga nabali dak ka para pemimpin. Jadi itu kasah ampun se masyhur cerita Nabi Musa Kak Disa bakon Allah Subhanahu wa taala Kak aku ngajak Fir'aun. Kurang pun apa Fir'aun Kak Dinto. Sombong ampun sombong. Ngaku pangeran, beri ngaku bupati, ngaku pangeran. Kak Dinto kan luar biasa, ngaku pangeran. Kak Dinto dapuna Allah iki pakon idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya. Ban pakun mangkatan faqula lahu qaulan layyinan. Beri nasihat ban beri dakwah, beri ajak Fir'aun ka aku nyembah dak kangko. Tugasaban medepak mun Fir'aun pakun cengkalan ya wis urusan Fir'aun benengkok depan Allah Subhanahu wa taala. Ditugasa namung wa ma alaina illal balagh. Tugasa para ulama, tugasa para hukama kali itu akui medepak depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kak Dinto asbabun nuzul pada permasalahan antara sahabat Zubair sareng sahabat dari Ansor. Kak Dinto debat masalah kilina aing karena dalam Sayyidina Zubair Kak Dinto atas lah dalam sahabat Ansor bebe lah Kak Dinto sareng Sayyidina Zubair apa biluk cek saking Nabi tak milu sih bebe lah Kak Dinto pas matur dak Kanjeng Nabi berdasar dewaki permasalahan antara sahabat lain wallahu alam sebenarnya kan ikhtilaf antara ulama. Lah Kak Dinto pas anyoon yuhakimu kafima syajara bainahum tsumma la yajidu fi ansim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Iki Kak Dinto pas nyoon hukum nyoon putusan dak Kanjeng Nabi. Pon apa sih ampun terjadi antara dua sahabat gelek ki selestarena putusan sareng Kanjeng Nabi ki bakun kudu neremah. Kudu neremah Kak Dinto kelaban keputusan Kanjeng Nabi. Lah Kak Dinto salah satu sirrah sahabatil Huwaisirah Kak Dinto seampun sebut sareng Kanjeng Nabi Ariyah bakal keluar dari sulbi Dzul Huwaisirah Kak Dinto fitnah Dzul Huwaisirah Kak Dinto nalikana Kanjeng Nabi atuum ghanaim ghanimah Kak Dinto Dzul Huwaisirah kan tak terima boh beremah ben beremah ajunan Kanjeng Nabi atuum ghanimah mak tak adil. Kak Dinto sahabat Ansor sekonian, sahabat Muhajirin abinyaan. Kak Dinto apa Kak Dinto? Kan tak adil Kak Dinto. Lah Kak Dinto kan tak yusallimu taslima, tak pasrah dak Kanjeng Nabi. Kak Dinto langsung yancam sareng Kanjeng Nabi. Dekik nang zaman akhir bakal keluar dari sulbina beun riyah fitnah. Iki Kak Dinto pas tafsirin sareng ulama Kak Dinto ki keluar Wahabi Kak Dinto. Keluar Khawarij Kak Dinto Khawarij. Nanti menabi ampun dari Kanjeng Nabi ki kudu ngereng kesokan. Menabi sahabat-sahabat ki bedese meleng, bedese napa, bajang berjamaah tak anu. Kan itu saya sepora sareng Kanjeng Nabi. Tapi menabi ampun tak terima dak keputusan Kanjeng Nabi Kak Dinto boja. Langsung Kak Dinto vonis. Menabi ki beda sahabat iki namanya mana santre kan macam iki enggak sahabat Nuaiman enggak bisa lako mabuk aku nentar Kanjeng Nabi abdi nama mabuk Kanjeng Nabi pokok Kanjeng Nabi pakun beda rohmana tapi menabi ampun langsung tak kesokan kelaban keputusan Kanjeng Nabi itu langsung nyancam menabi sahabat beda anu abdina zina Kanjeng Nabi enjak ban mi pola ki teng seding melolo punten Kanjeng Nabi abdina enjak pola kino anu kadin to ki sepura sareng Kanjeng Nabi tapi menabi ampun langsung tak terima kelaban keputusan Kanjeng Nabi itu baca. Iki anu sahabat kan ki macam-macam, beda sahabat Abu Bakar ki pada ben santre nah. Iki ceritana macam-macam beda santre saya bojo, rajin beda santre saya masyaallah
bersantri saya taqabbalallahu minna wa minkum. Macam-macam santri ya. Di menjai pun nang aswat pada tahun ini ngereng di mah. Anu napa supiraan kiai namanya. Ngocak ya, kok nyorot mobil lagi. Ngereng terus, natap ke tembok. Jedar ke gedung. Hub kiai ambu. Tidak mau nyeting gedung bah buru matur ambu. Mulai gelap bentang kita nyeting enggak dinto Nabi. Ya Allah, macam-macam santri. Ada tukang becet juga, tukang becet di men kiai coba kan itu, kiai na lempoh, becet dong dulu santri, sampai tasaren, mare pas amit dak kiai, abdina amit dak kiai, abdina ampun atena tero boyong tero ambu dari pondok, iyalah tak apa ambu. Iki pas terus ampun dadi alumni entar boleh ke pondok hall kiai pun seda. Iki pagi bener jak sekanjaan udah si cerita dok rumah pun cerita ben kiai si tukang becet kan itu nang apa itu lho. Bukan kan tukang becet kayak iya lampu nyaman ben kayak mantri polong ben kiai ke swarga njek jan. Ana tanda ben polong ben kiai. Oke, masuk swarga polong kiai pakon mecet pole. Arapon coreng putu narajo kiai kayak lesong. Oke. Apaan? Innama qalal mu'minin tadi waktu pasrah daka hukum Allah. Jadi hukum Allah kadinto arobaki syariat Allah, syariat kanjeng Nabi. Juga daka nusus syariah, daka ruh syariah juga. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu lamma nazalat nalikana turun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis sama apa ayat lillahi ma fis sama wa fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhaskum hilal ayat al-Baqarah. Nalikana turun ayat lillahi menika kuna Allah mati ning pun apa saos fis samawati sabeda ning langit wa bareng bil ardi dan bumi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhaskum billah pun apa perkara sesempen ben sampean ota bae papadang ben sampean ka dinto sedaya bakal hisab sama Allah Subhanahu wa taala. Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulullah maka ayat ka dinto berat dekat para sahabat. Fa atau Rasulullah maka entar kanjeng Nabi thumma pun apa kana? Thumma baki. Banyak kurang titik. Padahal kitab pun larang nih. Mbak iki baroko iki. Merenges kento tak kok pas korang. Thumma baraku ala rukbi maka ambu bahasa ala rukbi atas kendaraan faqulu maka matur bahasa sahabat ay Rasulullah kullifna minal amal ma abdina sekanjeng karinto paksa ka kowe neremah dak ka pekerjaan kelakuan si berak si abdina tak mampu as-salat wal jihad wasyam wasodaqah waqad unzilat alaika hadhil ayat angko kowe turunake alaika ada ajunan hadhil ayat punapa hadhil ayat wala nutiku abdina tak mampu karinto wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturidu an taqulu kama qala ahli kitabiyin aturidu na bangarbeun kapi antakulu oleh nang ngocak ban kapi kama qala ngocak ahli kitabin basa kitabin ahli kitabin ka itu ki Yahudi ban Nasrani min qablikum dari sebelum pun sami'na wa asaina dengan umat-umat lamba kan saya gak dinto Nabi Musa ngajak ya wes ban ajalan Musa tinalah engko juk tojo edina be jadi Nabi na surah jalan tibi idina aki sami'na wa asaina bal qulu ban ngocak kapi sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa masir falamma iktaru amang dengan hadak ka de bal qaum basara qaum dzallat ban enah bihakala sebab ayat al-sanatuh menapa nyak-nyak lisan kaum anzala maka nurunaki Allah basallallahu fi ithriha dalam sambana ayat kiburu amanar rasul bima unzila ilaihi rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu maka nalikana ngalakonin pasal sahabat dalika kadisa debu nasakho maka nasakh itu menghapus ngosot hukum bedase ekosot hukumah bedase namung ekosot hukum masaos kitabanah tulisan beda seekosot tulisanah cukan hukumah beda seekosot hukumah tulisanah pakun beda kan itu bisa dipangki nang kitab ulumul Quran. Fa anzalallahu azza wa jalla fa anzala makarnaki Allah taala azza wa jalla yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana qala na'am. Di selesainya sahabat kak rinto paksa kak aku ingin lakonin sholat pun setuju nah arasa tak mampu iki arasa tak mampu kak rinto sahabat kak rinto pun apa boleh mbak abaan waduh mau pas sholat tarawih wajib pagi lo berbon ada sholat tarawih si sunnah bae sejen nano iki sejen kebudi sejen maju kenapa boleh pahi wajib pagi pun berat gak dinto ben kanjeng Nabi oning bahwa umat kanjeng Nabi gak dinto umat si umrah pandek ben orang hani geni tapi tero kanjuran si banyak nah gak dinto termasuk istimewa umat kanjeng Nabi bi akramir rusli kunna akramal umami barokah kanjeng Nabi pun kibon pada sayano kadang nakal-nakal sekoni empun hadina si penting tadi umat kanjeng Nabi. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina qala na'am rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih qala na'am fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Qala ajab kanjeng Nabi na'am rawi riwayat hadis Muslimun basra Imam Muslim. Nanti intina syariat Allah kadinto sobong si berek kak dima beda berak pasti kak dinto beda sedemang iki ampun orang istaja sholat kak dinto sholat duhur 4 rakaat asar 4 rakaat Nabi pada perjalanan bisa kosor iki kak dinto kan ampun demang di beda hukum azimah beda hukum rukhsah kak dinto kan pun cek demang ada kanjeng Gusti ben ada larangan Allah kecuali kak dinto beda hikmana. Apa orang bini kengeng ngangkui emas orang laki tak kengeng ki karena orang bini emas kak dinto mengandung racun sebisa cekak nangi dalam badan mana bi orang laki terus-terusan ngangkui emas kak dinto bisa nyebabaki kanker selain kanker hakiki juga kanker majazi lah kanker hakiki kan itu penyakit mun kanker majazi kak dinto kantong kering. Jadi orang laki tak kengkui mas orang bini apa kengki karena saben bulan mak keluar darah haid jadi racun saya badan yang ampun tompok nang badan keluar sarang keluar darah bukan kak dinto cukan purwe bangki apa orang si syaribul khamri orang si minum khamr narkoba kak dinto apa mak pukul sampai belum puluh kali dah kak dinto purwe bangki ternyata pokol belum bolo kaleh ngangkui pancelin khizuron kak dinto ternyata bisa keluar ponapanya mana cairan endorfinnya mana insyaallah panjenengan taoning endorfin mai kula taoning juga nah saya penting cairan kak dinto menapi pas orang kak dinto terus pokol kak dinto cairan endorfin kak dinto sebisa maambu rekena napa matobat dak ka orang karena monos terusan ipokol aduh engko ipokol boleh dek ipokol akhirnya pada rasa takok kak kui ngulang boleh iki senajan bening karo sekalian iki jono saya nama Nuaiman kak disa sahabat mare pokol kanjeng Nabi minum khamar boleh entar kanjeng Abdina mabuk kanjeng Nabi pokol boleh jadi hikmatut tasyri' kak dinto pasti beda
Jadi sopung nang agama karinto seanya maharaj seteja paling gampang. Jangan nanti ini min harojin. Nanti tanda pun apa sih berat pasti pada keluasan, kegampangan. Idza dhaqa ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Itu kaidah fikihna. Mungkin saya Kak Dinto kurang langkung epono nyana suara menawi beda keleruan torator saya kurang berjuga dan panjenengan sedaja betang kula nyona sepora menawi beda lersa Kak Dinto dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.